अरे देखा जाऊे आज राज्य महलटा पूरा खाली खाली अरे सब कथा छाड़े कहीं राजा घर गुमस्ता काम करवाटा भल नुहे जमी जिते दिन है राजा घर गुमस्ता काम आम समस्त एमती दिनटा बीती जाए गुमस्ता काम करवाटा भल आज आज जमी हेले भी मुझे चंदन पाचना गोटाए नुआ षड्यंत्रता आरंभ करी जमी हेले भी करी ना सब कथा छाड़ आम कोपिया ग्राम माँ सरस्वती पूजा अर्थना आम नृत्य करने को जमी खाना सब किसी व्यवस्था बहुत सुंदर ए कोपिया ग्राम कमिटी भाई मान नमस्कार जमी से खाद्यटा से डाली से तरकारी बैंगन आलू टिके टिके चौड़ भी गोटे गोटे सला मैं नटबरटा तो सला बृद्ध हो गला सला सब्जीटा भिटामिन टेस्ट टेकिकी जमी 3-4 जनटा खाईदेला सला घिचिदेला तो एबे कौन हो पेट उपर विपद हो कथा पूरा अच्छी सात दिन से चिकेन खाइले सेमती गैसटा सड़ा की दुर्गंध है छाड़ धीरे धीरे आसे काटबर हाथ में बाड़ी मोहरा धीरे धीरे आसे काटबर हाथ में बाड़ी मोहरा राजा घर गुमस्ता काम करी मामू भणजा सब राज्य
ଏମିତି କୁବସ୍ତା କାମ କରି କରି କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ହେଲେ ନାଇଁ 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 କେମିତି କରିବି ସେ କଥାଟା ହେଲେ କେମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି ହଁ 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 रे पोखरी भितरे बंक ଆଉ ଏଇ ସଲା କଟବର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇ ଅଙ୍କଟା ହଉଛି ରେ ବାପା ଅଙ୍କଟା ନୁହଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟା এই অঙ্কটাটাକୁ ଯୋଉ ମୋ ଭଣଜା ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକାଶଟା କରିଦେବି ତାହେଲେ ତା ବାହୁବଳରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବ ହେଲେ କେମିତି କରିଲେ ସେ ମୋ ଭଣଜାଟାକୁ କହିବି କେମିତି କରିବି ହେଇ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଟା ତାର କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କି ଦୁହିତା ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ତା ଅନ୍ତିମ ସମୟଟା ପହଞ୍ଚି ହେଲେ ସେଇ ରାଜାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ଭଣଜାଟାକୁ ତାକି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇ ଗୋଟାଏ କଥାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମୋ ଭଣଜାଟା ଆଉ ସେଇ ରାଜାଟାକୁ ଯେମିତି ଛତ୍ରଟା କରିଦେବ ଆରେ ଭଣଜା କାଳେଶ୍ୱର କାଳୁଆ अरे बापा कौठी अच्छु रे बापा चालिया रे बापा चालिया भणजा अरे भणजा कोठी एड़े आसी पानी हेलानी आठी मामू आ कोन जगह रे जंगली कोठी बाटे प्रणाम खेल करंतु मामू अरे मामू अरे भणजा की कथा की रे भणजा एमिति चित्कार हेई मते टाकिलु काहे की रे भणजा से राज्यर खबरटा कहिलो मामू अरे भणजा राज्यर खबरटा अरे भणजा से राज्यर खबरटा तोते कहि देबे भणजा हां बाबू गोटाए कथा भणजा कोन होला सेही कथाटा होछि रे बापा सेही चंदन पाटणा रे गोटाए घटनाटा घटी जाय छै नाई এই ঘটনাটা কহিব মামু কেমিতি ঘটিলা সে ঘটনা अरे भणजा সেই ঘটনাটা হচ্ছে ভণজা আপন শুনিবে মামু হে মামু মোর কুহবারে রাজ্য সমাচার হে মামু মোর কুহবারে রাজ্য সমাচার এথর কৌথে কো রাজ্য রাজা খবর এথর বুঝাই কো রাজ্য রাজা খবর মামু মোর কুহবারে রাজ্য সমাচার হে মামু মোর কুহবারে রাজ্য সমাচার
ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହେବନି ମାମୁଁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେଇ ତାଜା ଖବରଟାକୁ କହିଦିଅ। আরে ভণজা ভণজা এ ভণজা মামু আরে ভণজা সেই চন্দন পাটনা রাজ্যরে কোন হয়েছে সেই চন্দন পাটনারে আউ সেই রাজা সুরেন্দ্র সেনটা নাহি রে ভণজা আউ সুরেন্দ্র সেনটা না সেই রাজ্য সিংহাসনটাকু আউ সেই রাজ্য মুকুটটাকু সেই মহামন্ত্রী সত্যব্রত হস্তরে সমর্পণ করে দিয়েছি রে ভণজা তাহলে সুবর্ণ সুযোগটা আসিছে বাবু হাত ছড়া করিবারে। আরে ভণজা মামু সুবর্ণ সুযোগটা আসিছে হ্যাঁ মামু লে রাজাকু কেমিতি কলে সেই সুবর্ণ সুযোগটা আমকু সফল হই পারিব এই অঙ্কা বঙ্কা কহিবার কিছু দরকার নাই। শীঘ্র শীঘ্র সেই খবরটা কুহন্তু মামু। এই ভণজা তার ছুয়া নাই তা কোলরে ছুয়া বি নাহি কি সন্তান বি নাই। মানে কোন মানে পিলা ছুয়া তা পাখরে কিছু ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନଟା ତୋତେ ମୁଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟଟା ତୋ ମଥାରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧାଇଲି ଆଉ ଉଚ୍ଚାସରେ ଜୟଗାନଟା କରିଲେ ଭଣଜା ଭଣଜା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ରାଜ୍ୟ ମହଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଚନ୍ଦନ ପାଟଣା ରାଜ ସିଂହାସନ ହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଣଜା ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ।